ओम शांति। आज पवित्र रक्षाबंधन पर्व उपलक्षे समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा एवं शुभकामना। एमिति तो रक्षाबंधन पर्वटी को आम सब वर्ष पालन करी आसुछे, किंतु ये रक्षाबंधन पर्वर प्रकृत अर्थ कौन, कहीं आम रक्षाबंधन पर्वटी को पालन करुछे। एमिति तो रक्षाबंधन बा बंधन शब्दटी क्या भल लगे नहीं। आजिकल समस्ते चाहती फ्रीडम, स्वाधीनता, किंतु ये रक्षाबंधन आमको बहुत प्रिय। कहीं ना बंधन ने आम भावुचे आमर फ्रीडम, आमर रक्षा हो पारुछि, से आमर सेफ्टी रही, से आमर प्रिय हो पारुछि। तेबे रक्षाबंधन पर्व बा पुरातन समय आमे जो पालन करी आसुछे ता केबेठु आरंभ ना, प्रथमे राजा बलि जेतेबेले इंद्रंक ठारू निजर राज्य छिन्न करी नहीं जाइथिले, तो बार बार युद्ध करिबा परे मध्य राजा इंद्र निजर राजत्व पाई पारु नथिले। तो अंतिम थर इंद्राणी इंद्रंक हस्तरे रक्षा सूत्र बांधी देथिले एवं मस्तकरे विजयर तिलक लगे देथिले, जहा द्वारा से सेई दिन तांकर राजाई पुणी प्राप्त करथिले। तो सेही पुरातन कथा अनुसार आमे रक्षाबंधन को पालन करुछे। एवं आउ एक कहानी रही जे जमदूत तांकर भौणी जमुना, तो जमदूतंक हाथरे रक्षा सूत्र बांधिबा परे जमराज तांको वचन देथिले जे सबु समय मु तोर रक्षा करी। तेणु भाई भौणी वर्तमान जो रक्षाबंधन पर्वटी को पालन करी आसुछे, तो भाई वचन दउछि भौणी को मु तोर सबु समय पाई रक्षा करी आसीबी। किंतु यह केते दूर संभव, केते दूर पॉसिबल जे भाई सबु समय कौन भौणी पाखरे थिबो जे तार रक्षा करि परिबो। आज भाई कोठी भौणी कोठी अलगा स्टेट अलगा देश रे, तो सेते बेले कौन से तार रक्षा करि परिबो। तेबे रक्षा किए आमर करिवो, आमे निजको रक्षा केमिति करि परिबा। तो रक्षा बंधन रे आमे प्रथमे कौन करूछे ना, टीका लगे दउछे। जोठी आमे सिंदूर चंदन तिलक लगौछे से स्थान रे आमे टीका लगे दउछे, अर्थात आत्मा रूपरे आत्मा बिंदु स्वरूप शरीर भ्रुकुटी मध्य रहुछि, जे कि तार स्मृति को आमे इमर्ज करबा पई आमे एठियारे कौन करूछे ना, टीका लगे दउछे। तो टीका लगेला परे पुणी भाई कौन करूछि, भाई हाथ रे भौणी राखी बांधुछि। तो भाई भौणीर संबंध सबुठारु दुनिया रे पवित्रतार संबंध, पवित्रतार संपर्क। से रक्षाबंधन पर्व हेउछि पवित्रतार पर्व। दुनिया रे वर्तमान आमे देखुछे जे भाई भौणीर संबंध को छाड़ी देले आ को संबंध रे सेतिकी पवित्रता नाही। पुणी भी देखंतु जने भाई ता निज भौणी को भौणी दृष्टि रे देखुछि, किंतु आउ गोटे नारी को से भौणी दृष्टि रे देखि पारुनी। तो सेठारे कौन होउछि ना, निजर दृष्टि वृत्ति अपवित्र हो जाउछि, जहा द्वारा कि आज आमे दुनिया रे देखुछे जहा किछि एक्सीडेंट घटुछि, जहा किछि भी चलीछि वर्तमान दुनिया रे, तार मुख्य कारण होछि अपवित्रता। तेणु अपवित्रता द्वारा बा अपवित्रता ही सबुर मूल कारण। आ पवित्रता सुख शांतिर जननी। प्यूरिटी इज द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्यूरिटी इज द मदर। तो सेथिपाई ए रक्षाबंधन को जेहेतु पवित्रतार पर्व, सेथिपाई भाई भौणी हाथ रे रक्षा करिबा पई रक्षा सूत्र बांधी थाए, मिठा खुआई थाए, अर्थात मधुरतार बोल, मिठार शब्द कहवा दरकार। आउ कौन करि थाए ना, भौणी जदि रक्षा करिबनी, रक्षा करिवे किए ना, जेतेबेले विपद पड़ुछि सेतेबेले आमे भगवान को डाकुछि, हे भगवान मोर दुख हरण कर, मते रक्षा कर। तेबे जो आत्मिक स्थितिर तिलक देले, तो सेथिरु प्रथमे इमर्ज करुछे जे आमे हमर प्रथमे स्व रक्षक हबा।
ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା। କେମିତି ନା ପବିତ୍ରତାର ଆଧାରରେ ନିଜର ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଗେ 5 ବିକାର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନା 5 ବିକାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ରତାର ପର୍ବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପର୍ବ ବି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବଚନ ଦେଇଥାଏ ନା ରକ୍ଷା କରିବାର। ତ ଆମେ ବି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ତ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଭାଇ। ଆମର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ତ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଚନ ଦେଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଚନ ଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବଚନ ଦେବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଚନ ଦେବା ବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା। କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା? କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ତ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା? ନା ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୱରିଡ୍ ହେଉଛେ, ଟେନସନ୍ ହେଉଛେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଆସୁଛେ। ତ ସେଇ ଅବଗୁଣକୁ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବଗୁଣ, ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ବା ତାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।